Okay guys. Nali ko dito sa kuan guys. Nalikod ako Water District. At bang aning Water District guys. Ay eskwelahan din Vineyard International Polytechnic College. Eskwela na. Balik sa eskwela. Kita guys. Eskwela ko gining kuan pisda. Na may pisda ni din. Eskwela ta gining bako. Timing kayo kay na akong manggo din yung trabaho, Risa. Shout out din ng Risa, riyan muna sa cross na. Ima ko may paskwila din Pero guys, akong duwa ka manggo din si Rondron ug si Maria, nakaskwila na po din Ako, testing na po kong swila din guys. May lang natay kuan ba? Ning pisda nga experience. Kala ato pa tayo lang ng paswilahan. Tara guys, so. Kilir na gini sa Water District. Kaya muna yung traffic light dia. Muna yung Water District. Sabado man karon, sarado. So, sulod tariyaw niya. May orientation karon law na. Program sa dali na yung work dito so para siya sa trabaho. Wala ko step 15 tulong